بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. آج کی بیٹھک بہت بھرپور ہے اور بھرپور اس لیے کہ بڑا دن ہے, فیصلہ بڑا ہے اور اس فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے 13 تو نہیں ہے, 10 جنے ہیں, 10 لوگ نے ماشاءاللہ. میرے خیال ادھر شروع کر لی ہے. الفت مغل صاحب آج انہوں نے مٹھائی نہیں منگائی, دن بھی انہاں دا سر, دن بھی انہوں نے شام سے آنا چاہیے تھا. آج ہر پاکستانی کو مٹھائی منگوانی چاہیے. جی بالکل, تسی تو منگا لو نا پاکستانی, تسی تو منگاؤ. اچھا جی, یہ ساتھ میں تشریف فرما ہے شکیل ملک صاحب. سعید چوئی صاحب میری درخواست پر آئے ہیں لیکن لے کے آیا. چوئی صاحب آج لفٹ نہیں سی کرا رہے تو حسین چوئی صاحب بیٹھے ہیں. یہ دو جو ہیں وہ بڑے دماغ ہیں جو قانونی, چودھری برادر جو قانون کو سمجھنے والے ہیں. اچھا ویسے بائی دعوے چوئی صاحب LLB بھی کیتا ہویا ہے نا چوئی صاحب, اور جج بڑھن لگے سن اسی پیچھو تھوڑا پڑھ لیا سی, ورنہ جج تھے. مجاز صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں. غوری صاحب, بلال غوری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے, اسی کہا نہیں ادھر آئیو. اور رضی صاحب, نور اللہ صاحب اور امداد سمرو صاحب. امداد سمرو صاحب نے پورا وجہ بجایا ہے, پورا ایک مہینہ سندھ سے بہ گئے, تو یہ ان کی حاضری غیر لمبی تھی. سر میرا خیال ہے کہ الفت مغل صاحب نہیں, میں آج میری بات میں کہوں گا وہ ہوگا. میری بات سنیں, اٹلی میں ایک ہوتا ہے سرگودے کا بندہ ہے, میرے خیال میں بلوال کا ہے, شیدو ویلا. تو میں ذرا انجوائے کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ بات دیکھیں سر. میرے خیال میں فیصلہ, جی بالکل فیصلے پہ آ رہا ہوں. ہمیشہ کوئی نہ کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت کسی مشکل میں ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ قانونی نکات ڈھونڈ کر اس کی گردن اتاری جاتی ہے. آج PTI تھی, اس سے پہلے مسلم لیگ نون تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی. میرے خیال میں یہ ایک نظریہ ضرورت, ٹائپ آف نظریہ ضرورت تھی جس کا راستہ بند ہو گیا ہوا ہے. جی دیکھیں, اس لیے سر آپ کوئی نئی کلاس نکالی جائے گی کہ ایک سیاسی جماعت کو عین جو انتخابی عمل ہے اس کا پروسیس سٹارٹ ہونے پر اس کو انتخابی نشان سے محروم کرنا. پھر جو الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا, جو اس کی تشریح کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, وہ غلط کی. ٹھیک ہے, ریکارڈ چھپایا گیا. اور یہ بھی ایک تھا, یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق قاضی فیضی صاحب نے بس بلے کا نشان چھین کے اس قوم کو نجات دلا دی مظالم سے. نہیں, ہمیں ایک نئی مصیبت اور ایک نئے مسئلے میں پھنسایا گیا تھا, جس کا آنے والے وقتوں میں شاید کوئی اور پولیٹیکل پارٹی شکار ہوگی اور ہم 5-7 سال بعد پھر بیٹھ کر اسی طرح سر سن دو, سر سن تو لیں, سر سن لیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہے سر. سر قاضی صاحب جڑے سر سوال نہیں قاضی صاحب ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا میری بات تو سن لیں. دیکھیں اصل ایک نقطہ دیکھیں, آپ لوگ شروع رہے, میں اپنی بات کر لیتا ہوں. آپ لوگ شروع رہے, میں اپنی بات کر لیتا ہوں. یہ زیادہ آسانی ہے کہ آپ میرے درمیان میں کوئی بولے گا نہیں, پھنسے ہوئے سارے آپ لوگ. دیکھیں, یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا, یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں آیا, اور یہ اس تناسب سے دیے جانے تھا کہ پاکستان کے عوام جس کو جتنا رائٹ دیں گے, جتنی نمائندگی زیادہ سے زیادہ دیں گے, اسی حساب سے اس کو یہ مخصوص نشستیں ملے گی. اس میں جمہور کی آواز کو, جمہور کی رائے کا احترام ہونا تھا, نہ کہ اس میں قانونی نقطے ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی. اور میرے لیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ کمنٹ یا وہ ریمارکس میرے لیے حیران کن تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے کمنٹ میں کہا, اپنے ریمارکس میں کہا کہ اگر 90% آزاد امیدوار ووٹ جیت کر آئیں اور صرف 10% لوگ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ جیت کر آئیں تو یہ مخصوص نشستیں ان 10 لوگوں کو ملیں گی. تو سر پاکستان کے عوام کی رائے کو آپ کہاں کریں گے؟ جمہور کی رائے کو اگر آپ اس طرح دبائیں گے تو پھر یہ جمہوریت, یہ سارا پروسیس بے معنی ہو جاتا ہے. میرے خیال میں
یہ جس کا جو حق تھا اس کو ملا ہے, نہ یہ کسی کی جیت ہوئی ہے یا نہ کسی کی ہار ہوئی ہے. 8 فروری کو گڈ ہو گیا. 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے جو فیصلہ دیا تھا, آج اس پر مہر ثبت ہوئی ہے, اور آئندہ کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں محفوظ ہو گئی ہیں کہ عین الیکشن کے پروسیس میں کسی کی گردن نہیں اتاری جائے گی, کسی کے لوگوں کو ان سے انتخابی نشان نہیں چھینا جائے گا, انہیں آزاد امیدوار ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا. جو جمہور کی آواز ہوگی, جو عوام کا حق حکمرانی ہے, بس اس پر عمل. آپ نے بہتان باندھا ہے, یہ آپ نے خود سنا. کون سا والا؟ یہ والا جو آپ نے کمنٹ ان کو کہا ہے کہ انہوں نے آبزرویشن دی. یہ کہا جی بالکل. سوال کیا تھا, انہوں نے آبزرویشن نہیں دی. نہیں آبزرویشن نہیں دی, سوال سوال کیا تھا آپ ڈسٹارٹ کرنے کے عادی ہیں, اس لیے آپ نے کیا میں نے ریکارڈ پہ لیا. انہوں نے سوال اچھا اچھا سوال کیا تھا انہوں نے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں جو رپورٹ ہوا ہے کہ اگر 90% آزاد امیدوار جیت کر آئے. وہ بات سر سن کر لڑکے کی بات کر رہے ہیں, وہ گن کر رہے ہیں. سر تجھے پکوڑے کیوں سر کھاتے سن ہیں؟ تو ریکارڈ پہ صرف ایک بات لانا چاہتا تھا کہ بہتان نہ لگائے. آج تو اتنا ٹھنڈا موسم ہے, بارش ہو رہی ہے. سوال کیا تھا. مجھے اندازہ ہے سر یہ سچویشن بننی ہے, یہ مجھے اندازہ ہے. دوائی بھی نہیں کھاتی. دیکھیں آپ لوگ سارے, سر میری آخری بات, آپ لوگ سارے عوام کے لیے بات کرتے ہیں کہ یہ جو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں, لوگ ہماری بات سنیں, ہم لوگوں تک حقائق پہنچائیں. آپ عوام کی رائے کو بلڈوز کرنے کے حق میں ہیں کہ جو لوگوں نے بس گفتگو کر کے تو نہیں کر سکتے. کسی ضابطے کے مطابق چلنا ہے نا چیزوں نے. اچھا صحیح چوئی صاحب, میں ویسے تو میرا دل کر رہا ہے کہ ساڑھے ہمارے دوست ہیں وہ جج صاحب بھی ہیں, لیکن اسی انہوں نے نہیں اس کام دے چنو کو نہیں لکھا, گپتی رکھنا ہے. تو لہذا جو ہمارے پاس 2 قانونی دماغ ہیں, جج صاحب اگر آپ اجازت دیں تو صحیح چوئی صاحب آپ ذرا جرنلسٹ بھی ہیں, قانونی دماغ بھی ہے آپ کا ماشاءاللہ, اور آپ نے کچھ نکالا بھی. نہیں بہت کہو گے. پلیز پٹ اٹ سم چانن. اچھا اتنے روشنی پانے واسطے جی ٹارچ سی وہ میرے خیال بلب فیوز ہو گیا یا پھر سیلی نہیں ہے کوئی ایسی طرح کی صورتحال. چانن تو نہیں پہ سکتا نہیں راجا کھگے میں آ گیا ہوا ہے. ایون یہ کہ جو علی ظفر صاحب ہیں ان کے سینیٹر, وہ خود بھی بیرسٹر ہیں, ان کے والد صاحب احسن ظفر صاحب, وہ بھی یعنی انہوں نے آنکھ ہی قانون کی گود میں ایک طرح سے کھولی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے, ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ فیصلہ آپ کی توقع کے مطابق ہے؟ انہوں نے کہا ہماری توقع سے بہتر ہے. پہلی بات انہوں نے, اور دوسری بات انہوں نے کہا ہمارا خیال تھا کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو جائیں گی. انہوں نے یہ سیٹیں دے دی ہیں ہمیں پی ٹی آئی کو, اور جو الیکشن کمیشن کی غلطیاں تھیں اور جو ہماری غلطیاں تھیں ان کو درست کر دیا سپریم کورٹ. یعنی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروایا, ہماری غلطی تھی جناب, ہم نے وہ کبھی ایک پارٹی میں جا رہے ہیں کبھی دوسری میں جا رہے ہیں, ڈکلیریشن کسی کا دے رہے ہیں اور ٹکٹ کسی اور کا جمع کروا رہے ہیں, بعد میں آزاد ہو رہے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں ہم سنیداد کونسل کے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے بھی, شاید برسٹر صاحب کو بھی سمجھ پتہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں, کہ جو پارٹی فری کی نہیں تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فری نہیں تھی وہ لگتی یہ یا تو سنی اتحاد کونسل ڈسمس کر دیتے, مسترد کر دیتے اپیل. اگر جو آپ والی بات ہے شوزم کمل نے یہ بات اٹھائی ہے تو یہ سنی اتحاد کونسل کی کینڈیڈیٹ تھی نا, نہیں وہ چیز جو مانگی نہیں گئی وہ دے دی. آپ کو یاد ہوگا جب مشرف والا فیصلہ آیا تھا, سپریم کورٹ نے ان کو ڈکلیئر کیا تھا جناب یہ بڑا اچھا ہو گیا, ماشاء اللہ کو جواب کیا تھا, تو ساتھ ہی انہوں نے یہ کر دیا تھا جناب کہ یہ 3 سال جو ہے نا یہ رہیں گے, 3 سال بعد الیکشن کروائیں گے, اور ساتھ ہی انہوں نے جو الیکشن اگر کنسٹیٹیوشن میں کوئی ابہام ہوتا ہے, جو کوئی ہڈل آتی ہے, تو یہ ترمیم بھی کر سکیں گے. تو لوگ اس بات کو زیادہ نہیں کہ جناب آپ نے ماشاء اللہ کو, لوگ اس بات پہ تنقید کر رہے تھے جناب جو مانگا ہی نہیں گیا تھا وہ کیوں دے دیا. اور آئین میں ترمیم کا اختیار. دیکھیں اگر وہ ان کو دے سکتے تھے مشرف کو, تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں آگے جا کے وہ سامنے آئیں گی. ایک تو یہ انہوں نے کیا ہے کہ جناب 15 دن کے اندر اندر جو آزاد ہے
उनके जनाब 41 वो है जिन्होंने आज़ाद लड़ा है इलेक्शन, लेकिन फिर अगर 41 ने आज़ाद लड़ा है, उन्होंने डिक्लेरेशन ही नहीं कोई दिया हो, तो आपको कैसे पता कि वो पीटीआई के हैं? हाँ। वो इसलिए कह रहे हैं जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उन्होंने जाने, जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए तो फिर पीटीआई के कैसे रह गए? एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जनाब 39 बंदे जो उन्होंने पीटीआई का डिक्लेरेशन दिया था इब्तिदा में कि हम पीटीआई के हैं, और अपनी जजमेंट में उन्होंने 51 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुतल्लिक है और 106 जो सूबाई असम्बली से मुतल्लिक है, उसकी तशरीह के बजाय वो कहते हैं मखसूस हालात में। मखसूस हालात का मतलब नजरिया ज़रूरत। एक बात होगी, सर ये नजरिया जरूर और दूसरी बात जो अर्ज कर रहा हूँ ये वाली बात कि 15 दिन के अंदर अंदर वो लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को अपने देंगे डिक्लेरेशन के सर हाँ, वो 3 दिन के अंदर अंदर होना होता है 51 के तहत, हाँ ठीक है ना। इन्होंने 15 दिन, अच्छा अभी नहीं, इससे अगली बात जो गुप्त गेम है वो देखिएगा जरा, क्या गुप्त गेम है। गेम ये भी गुप्त गेम ही है जड़ी हुई है, लेकिन एक और गुप्त गेम है वो तुम गुप्त वो ये है कि ना वो 15 दिन के अंदर देंगे ना हम पीटीआई के हैं, और फिर पीटीआई वाले जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर वो पार्टी जो है वो उनको नोटिस करेगा वो इलेक्शन कमीशन 7 दिन के लिए, सुन ले। और फिर पार्टी जो है वो सर्टिफिकेट देगी, तस्दीक करेगी, हाँ जी ये हमारा ही बंदा है। कौन सी पार्टी? पीटीआई कहाँ है? ये काम होते सियासी जमात के सरबराह का, उसने सर्टिफिकेट देना होता है, जो टिकट होता है। ये एक तरह से उन्होंने दोबारा नए सिरे से टिकट दिलवाए हैं, टिकट देना होता है सदर ने, और जो इन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाया हुआ है इलेक्शन का, आखिरी इलेक्शन का, वो तो इलेक्शन कमीशन ने माना ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि कोई तंजीम जो है पीटीआई की वो मौजूद ही नहीं जो तस्दीक करे, फिर उन्होंने एक रास्ता छोड़ा है। पीटीआई की लांच हो गई। सुन ले सर अगला कानून की गल है, कानून की गल है, ये कोई इकनॉमिक्स का सवाल नहीं है, इकनॉमिक्स का सवाल नहीं है उसमें माफी चाहना। अच्छा ये मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हाँ मानते नहीं है? मेरे भी हैं। अच्छा बड़ा कड़े तो गुस्सा भी कर देते हैं वैसे। नहीं उन्होंने अच्छा दूसरी उसमें नहीं दूसरा उन्होंने जो बात की है ना इसमें, उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब अगर कोई अबहाम हो, कोई वजाहत की ज़रूरत हो, तो इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ये ऐसा करें जनाब, हमारे पास एक दरखास्त लेके आए, हम चैम्बर में बैठ के ना उसमें डायरेक्शन जारी कर देंगे। चैम्बर में बैठ गए, सुन ले, चैम्बर में बैठ बाकी लोग जो है उनको नहीं, अब वो क्या है, वो उसमें ये होगा, वो जाएंगे जनाब इलेक्शन कमीशन भी जाएगा जनाब ये तो जमात ही नहीं है, जो सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, ये बंदा कौन है, ये कहेंगे जनाब ये इलेक्टेड सदर है यानी गौहर साहब, ये कहेंगे वो जो आपने रोका हुआ है ना, वो आपने गलत रोका हुआ है, ये पार्टी है, हमने कर दिया डिक्लेयर, किस कानून के तहत डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एक सवाल आ रहा है मैंने, ठीक हाँ। और दूसरी जो मुझे जो सामने चीजें नजर है, मुझे तो ये भी लग रहा था कि कहीं ये बीजेपी क्यों ना 2 सीटें दे दे कि हमसायों के भी कुछ या उनसे ले लेते, ये भी नहीं दे सकते साहब, या उनसे ले लेते, या उनसे ले लेते, उनसे लेके इनको दे देते। जो अब हुकूमत जो कह रही है, जो उन्होंने बात की है, बड़ी मेरा ख्याल है मुदल्लल गुफ्तगू की है आज़मज़ीर तारण ने। अच्छा जी, वो भी बिल्कुल नहीं अच्छा। आज़मज़ीर तारण जो बात की है ना, उसने बिल्कुल जायज़, उन्होंने कहा ये सियासी फैसला है, हाँ। आइन और कानून की कहाँ वजाहत है इसमें, और वही बात जो पीटीआई कहाँ थी इसमें, कैसे आगे पीटीआई वो कह रहे हैं बस जी सर, नहीं यही तो बात है। सर उन्होंने कहा कि बादशाह दे दी है या बचा सर जो 63A में रीराइट किया गया था ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये उससे बड़ा गफला है। सर एक सवाल आपसे पूछूं, एक सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट 25, 30, 40 सूबाई असेंबली के अरकान को, कौमी असेंबली के अरकान डिक्लेयर करके इमरान खान की हुकूमत बना सकती है? यार यहाँ इन हालात में अगर बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं तो इन हालात में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है फैसले को अगर मैं कहूं कि आप एक नाम दें, उन्होंने कहा कि ये तारीख साज फैसला, हाँ और ये आने वाले दिनों में ये मुसीबतें इसने खत्म कर दी, सियासी जमातों को महफूज कर लिया, आइंदा कोई भी सियासी जमात उसके ऊपर शब खून नहीं मरा, कोई नया चोर रास्ता सर सवाल तो करने दें सर, बोलन दे यार, बोलन दे यार, अच्छा नहीं कोई बात नहीं। इसको क्या नाम दे, इस फैसले को आप क्या नाम दें?
यार इसको क्या नाम दिया जा सकता कोई है, ये फैसला है नहीं मेरे ख्याल में। ये यार ये तरीकी में पड़ा हुआ एक कागज है, अच्छा जो आने वाले वक्तों में जब रोशनी होगी ना, वो पता चलेगा यार ये तो साफ ही कागज थी, कोरा कागज थी, कुछ भी नहीं है। देख लीजिएगा जब आइन की सही मानों में तशरीह होगी तो यही चीज सामने सर इसका कोई बाप बनेगा ना औलाद बनेगा? आपको नहीं लगता ना आइन इस के फैसले का कोई बाप बनेगा ना इलेक्शन औलाद एक्ट बनेगा? के साथ देखिए। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट फिर एक बारी कौन जिस तरह वो तेरा वो सीसीपीओ की तैनाती के अंदर जिस तरह इलेक्शन हुए थे और जिस तरह वो इलेक्शन हो गए थे वही फैसला है। कोई फैसला लेकिन आज थोड़ा सा मुझे सुप्रीम कोर्ट से नाराज भी हूँ मैं। अच्छा हाँ जी, अगर जहाँ इतने ही कर रहे थे टेरियन वाइट का भी दे देते, वो इद्दत केस का भी कर देते, 8 के साथ खत्म करके 9 में भी कर देते, 9 में का भी कर देते, सर उसको वज़ीर-ए-आज़म में और फिर डिक्लेयर कर देते। उसको ये भी कह देते कि अभी 12 बजे 12:15 बजे उसको कोर्ट में पेश करें, 12:30 बजे उसको कहते कि वो इलेक्शन गलत है क्योंकि हमने पीटीआई को दे दी तो आप वज़ीर आज़म है, वो छुटवाते घर पे। मसले खत्म हो जाए। मतलब यहाँ इतना कर दिया था तो आधा अधूरा काम नहीं छोड़ा। नाज़रीन इकराम, ये बैरिस्टर नहीं बैरिस्टर साहब ने जो बात की है इससे मेरे ज़हन में एक झमाका सा हुआ है रोशनी का कि हो सकता है, ज़ाहिर है हालात के मुताबिक मखसूस हालात में फैसला दिया जा रहा है ना। ये लिखा बार बार उन्होंने कहा मखसूस हालात में, मखसूस हालात में। मखसूस हालात है नहीं कि नहीं मखसूस हालात है ये भी हो सकता कि है यार ना, मैं ये तो लगी बिगाड़ा है, मैंने यार चीज ये पढ़ तो दियो लेफ्टिनेंट वज़ीर-ए-आज़म है, ये जेल में को पड़ा हुआ है। चलो कटो गड्डियां, सारे चले नहीं मर्सिडीज भेजें सर। लोग गड्डियां कटो, आप लेकर जाना। हाँ। यार की बनते वाली गई पुरानी अच्छा बैरिस्टर साहब, आप इस पे तकनीकी की बात करना तकनीकी चाहें? की सर इसमें दो बातें कि एक तो ये कि वो जो सब कह रहे हैं कि पार्टी का जो सिंबल था ये आखिरी दिन लिया, नहीं सर कोविड से पहले उनको कहा गया था, चांस दिया गया था। अच्छा ये बेसिकली ये जो सारी तरमीम थी ये भी इनकी लाई हुई थी कि पार्टी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ये वो उसके ऊपर कोविड से पहले चांस दिए वो नहीं हुए, उसके बाद उन्होंने कहा हम कोविड के बाद इलेक्शन कराएंगे, वो नहीं हुए। जो इलेक्शन कराए वो पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन में इशू था। फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने इलेक्शन कराए वो गौहर साहब वाला वो भी ठीक नहीं था। तो एक दिन की बात नहीं है, ये तकरीबन 3.25 सालों के ऊपर डायकोटमी 2017 से चलता आ रहा था। ठीक है, लेकिन खान साहब कह रहे हैं काजी को नहीं पता हमारी पार्टी अंडरग्राउंड है। अच्छा उसके बाद तो सिर्फ एतराफ नहीं किया कि हमने इलेक्शन नहीं करवाया। खान साहब एतराफ कर हमने इलेक्शन नहीं करवाया। चले अंडरग्राउंड जो भी थे के बाद है ना, जज साहब कह रहे हैं, ठीक है। 9 मई 2023 के और बाद बड़ी माजरत के साथ तो पहले करवाने थे। बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ और ऑन द कॉस्ट ऑफ मुझे कंटेम्प्ट लग जाए, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग कराई है अच्छा ऑफिशियली, ठीक है, बिकॉज और सर ये जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा भी है जी दिस इज फ्लोर। अपने खिलाफी नोट में उन्होंने ये कहा भी है। आज दे हैव ऑथराइज्ड एंड लीगलाइज्ड फ्लोर फैसिलिटेटेड फ्लोर क्रॉसिंग। अच्छा उसके बाद इफ अ पार्टी हैज रिटन, अगर उन्होंने इंडिपेंडेंट लिख दिया है, वो जिस मर्जी वजह से लिखा है उसको फिर 2018 में पीछे वो सेनेट में जो नून लीग की सीट थी अभी तक वो इंडिपेंडेंट है। तो सर आज का जो फैसला है उसका मुझे समझ नहीं आती, आप किस तरफ लिख जाए। और अटॉर्नी जनरल साहब बड़े इंटेलिजेंट लॉयर है, आज वो परेशान थे, उनको लग रहा था कि फैसला किसी ऐसे केस का है जिसके उन्होंने आर्गूमेंट नहीं किया। सर पीटीआई ने सिर्फ दरखास्त गुजारी थी ना कि हमारा भी सुन लिया जाए, तो अभी तक तो उसको 1-10 कहते हैं कानूनी ज़बान में, ऑर्डर 1 रूल 10। पहले उसका तो फैसला करे कि क्या वो एंटर कर रहे हैं उसको, क्या वो अकोमोडेट कर रहे हैं मेरे ख्याल उसको। उसका नंबर ही लगाओ, सीएम खाली जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, अब एक जो प्रेयर ही नहीं है, उसके बाद पीटीआई की जो दरखास्त थी वो उसका ये डिसीजन नहीं हुआ कि आप क्या उसको एंटरटेन कर रहे नहीं कर रहे। अगर एंटरटेन कर रहे फिर अटॉर्नी जनरल साहब को चांस देना चाहिए था कि वो उस पर अपने आर्गूमेंट्स दें। वो तो जिस केस का उन्होंने फैसला दिया। अच्छा अब इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्योंकि कल बैठे जो थे सारे, उन्होंने कहा वो जो अक़लियतों वाली सीटें हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ तो नॉन मसले आ रहेंगे। तो उन्होंने कहा फिर कोई बात नहीं, फिर क्या करें, सिद्धा करने हैं। पीटीआई ने नॉन मुस्लिम वाली बात है तो उन्होंने खुद ये इशू उठाया कि ना JUIF जो है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम। अच्छा उन्होंने क्लैरिफिकेशन कर दी थी मुर्तजा अपना उसने कामरान मुर्तजा ने, उन्होंने कहा जी ये अपना मिस प्रिंटिंग है। सलमान अकरम राजा ने उनका डाउनलोड करके ना उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी पार्टी का राजा जी कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? JUI फेक है। नहीं सर, वो उसने मिस प्रिंटिंग जब वकील ने कह दिया, ये आप कामरान मुर्तजा ने कहा मिस प्रिंटिंग ये है। आर्गुमेंट तो आपके खिलाफ जा रहा है भाई। हाँ जी, तो बात ये कि सर वो उन्होंने कहा अक़लियती सीटें ये ना हो कि आगे पीछे हो जाए। उन्होंने कहा छड्डो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई पढ़ो, देख लांगे क्यों होता। यार इसमें एक चीज जो मैंने नोट की है, फैसला जो आया है, एक तो ये कि माजी की तरह जो चीफ जस्टिस है उन्होंने शायद असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की।
मेरे इल्म में है ख्वाजा आसिफ वाला केस था, कुछ और जजमेंट थी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कुछ जो जजमेंट देना चाहते थे ज़्यादा सख्ती, जजेस कम, वो कहते नहीं हम ना मुतफिका फैसला देंगे, मैं नरम हो जाता हूँ। इन्होंने मेरे ख्याल इनको वो नहीं कहा किसी को जनाब ऐसे कर लीजिए, जो चीफ जस्टिस का ओहदा होता है उसको इस्तेमाल मेरा ख्याल है नहीं किया। और दूसरी जो चीज़ है कि जो जजेस जिन्होंने फैसला दिए 8, उनमें मुस्तकिल के एक के सिवा सारे चीफ जस्टिस शामिल हैं। अच्छा, आप देखें ना, याहिया अफरीदी साहब ने इख्तिलाफी नोट दिया है, उन्होंने अक्सरियत के साथ नहीं गए, और उनका जो फैसला बड़ा अच्छा फैसला मुझे लग रहा है उसमें कि जनाब उनको सुना ही नहीं, वो उनका राइट बन गया हुआ था, जो जिनको इजाफी नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें दी गई थी, जब उनको सुने ही नहीं गया, बगैर सुने हम कैसे फैसला कर दें, उन्होंने डिसमिस कर दिया। और फिर वही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तो चले गए थे, जो सुन्नी इत्तेहाद की कोई पार्लियामानी पार्टी नहीं है, तो उनको कैसे सीटें दे दे, जो उन्होंने जिस बुनियाद पर डिसमिस की है। इसमें अब ये चीफ जस्टिस साहब जो हो रहे हैं अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं हमारे काजी साहब, और अक्टूबर में बन रहे हैं जनाब मंसूर अली शाह साहब, और वो 2027 तक, नवंबर 2027 तक उन्होंने चीफ जस्टिस रहना है। उसके बाद 1 साल के लिए मुनीब अख्तर साहब, फिर याहिया अफरीदी साहब, उनका एक लंबा टेन्योर है 2030 तक उन्होंने आना है, यानी 2028 से 2030 तक। और उसके बाद फिर आएंगी आयशा मलिक, और फिर कुछ माह के लिए आएंगे शाह अदवीद साहब। ये सारे जजेस जो हैं उधर गए हैं, और जो बातें पहले हो रही थी इस केस से पहले, और हमारे वज़ीर कानून साहब भी बैठ के फरमा गए थे कि जनाब जो टेन्योर मुकर्रर किया जा रहा है, गौर हो रहा है, मैं इसकी ना तरदीद करता हूँ ना तस्दीक, कहीं ना कहीं ज़रा गौर फरमाइए। सवाल है, एक नुक्ता है, कुछ ऐसी बात तो नहीं कि कुछ लोग खौफजदा हो गए हो कि ना चीफ जस्टिस का 3 साल का टेन्योर मजीद, और 2027 में 1 माह मिलेगा इनको मंसूर अली शाह साहब को, बाकी सारे फारग, और याहिया अफरीदी साहब की बारी आ जाएगी फिर। और फिर जो मंसूर अली शाह साहब को 1 माह मिल रहा है, तो उस पर ये होता ये है कि जब ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आती है तो एक खौफ होता है। जैसे जजों की उम्र बढ़ा दी गई थी उनके दौर में, मुशर्रफ के दौर में, और जब उम्र बढ़ा दी गई तो उसके बाद शेख रियाज को टेन्योर मिल गया इजाफी, और मुनीर शेख साहब जो है जब उनकी बारी आई तो वो अमेंडमेंट वापस हो गई। यानी कि ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में ये किया जाए, और बाद में ऐसा ना हो कि आने वाले जो है या यही जो है अमेंडमेंट जो है वो वापस ले लें, और फिर मेरा जो है मैं उसी तरह सुखे दे मिलवैया घर चल जावा। होसा इंसान है यार, असी इंसान सोचदा अपनी जात बारे भी सोचदा। सर मैं एक मिनट, हाँ जी, कर ले मैं वैसे ही गल कर रहा हूं। हाँ ठीक ठीक। अच्छा, ये भी तो सर, हो ये- सकता है ना कि चीफ जस्टिस साहब असरअंदाज होने की कोशिश की हो, लेकिन उनकी कोशिश यार ये बेसुरा साबित हुई हो। ये चले ये मफरूज़ा है सर, ये मफरूज़ा है सर, मफरूज़े पे नहीं मैं तो ज़मीनी हकीकत की बात आप। नहीं, 2 इजलास हुए तो सर इसका मैं मतलब है कुछ तो इमरान साहब, की गई है। जी जी ब्रिस्टर साहब ने जो बात की थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को शायद इसलिए कंसीडर नहीं किया गया कि फिर वो अक़लियत की नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मेरा ख्याल है कि डे फर्स्ट को ही कुछ चीज़ें सामने आ चुकी थी, जब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपको क्यों समझ नहीं आ रही कि ये तो तहरीक इंसाफ का केस है, आप ये क्यों नहीं पूछते? आप ये सुन्नी क्यों इत्तेहाद, नहीं हाँ ठीक है ना, तो ये तो वोटर्स के राइट का मामला है, हमने उनके तहफ़्फ़ुज़, उनके हक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो सर ये तो उस दिन से समझ आ रही थी कि यहाँ पे आइन री राइट ही किया जाएगा हाँ अगर ऐसा फैसला आएगा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं दी जा सकती थी। अगर आपने आइन के आर्टिकल 51 के तहत उस हाउस को कंप्लीट करना है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो बाई इलेक्शन में पार्लिमानी पार्टी बनी ना, उससे पहले पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। डे फर्स्ट को अगर कोई पार्लिमानी पार्टी कंसीडर की जा सकती है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ है, जिसके वो 6 लोगों ने, या आप कह रहे हैं कि 39 लोगों ने दिया। अब वो 39 लोग जो पहले अपना पार्टी एफिलिएशन का सर्टिफिकेट जमा करवा चुके, वो अगर वो तहरीक इंसाफ के कंसीडर किए जा रहे हैं तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाके डिफेक्शन क्लास नहीं लगती, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की। और यही जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी अपने इख्तिलाफी नोट में कहा है कि अगर वो तहरीक इंसाफ के थे तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाके जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग उन्होंने की है। तो इस पे गौर नहीं किया जा रहा, इस पे देखा नहीं जा रहा कि सर ये सारा कुछ कैसे किया जाए। लेकिन सर इलेक्शन, अच्छा उसको चैलेंज नहीं किया गया, उस फैसले को चैलेंज नहीं किया गया, ठीक है ना, तो वो भी इनके खिलाफ चला जाएगा। ऐसे नहीं है, अगर उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया था तो ये चले जाते ना जाके चैलेंज करते, नहीं किया गया।
اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. پھر اس کے بعد جناب علی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم چلے جائیں گے مجلس وحدت المسلمین میں. اس میں کیوں نہیں گئے؟ تحریک انصاف کے دوستوں کو چاہیے نا ذرا نام لینا ان کے کہ جنہوں نے کہا تھا نہیں اگر ادھر جائیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں. اور وہ بڑے وکیل ہیں, بہت بڑے, ابھی نام بھی لیا گیا تھا. اور بہت سارے نام لیے گئے, بہت سارے نام لیے گئے. پھر جماعت اسلامی کے لیے کنسیڈر کیا گیا, جماعت اسلامی کے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا. 8 سیٹوں کے نام پہ یہ سارا وبیلا مچا دیا گیا. اور اب ملک میں افراتفری مچائی جا رہی ہے اور یہ ہنگامہ برپا کیا جا رہا ہے. اور برپا کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو نظریہ ضرورت وہ آج بھی. اور سنی اتحاد کونسل تو ختم کر دی نا. سنی اتحاد کونسل از اوور. آج سپریم کورٹ نے سنی اتحاد ان کا ہمیں پتا تھا آپ کی ضرورت تھی اس ٹائم پہ. وی انڈرسٹینڈ, کوئی گل نہیں.